আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছো মই ক'ব বিচাৰিছো যে আজি আমাৰ এই যি বিশেষ ঋণ মেলা এই ঋণ মেলাখনি আমি খুব অনুষ্ঠুপীয়াকৈ ইয়াত কৰিছো মাননীয় জিলা সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমাৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰি কাম কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু कैम्प करा लोन कैम्पर निचिना और खूब भल रेस्पन्स आम बैंकखिनिर पर पाइছোঁ देखा गई जे आत्मसहायक गोटर बाइदेउসকলৰ क्षेत्र में बैंकखिनिও आगभाग लै आए जीतु साधारणते लोन तो परिशोध करात कोनो धৰণৰ गाफिलति बा कोनो धৰণৰ डिले नकरे और आमार बर्तमान ये बरक्षेत्री समष्टित आजिर दिन 344टा नम्बर अफ लोन सेंक्शन और डिसबार्स करा हब और 33 कोटी 75 लाख 70,000 टकार लोन दिया हब ये डिसेम्बर माहर और नवेम्बर माहर मिली और गोटे बছৰটোত इतिमध्ये आमार 1078 नम्बर्स अफ लोन 57 प्राय 58 करोड़ टकार लोन दिया